आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक पैकेज दिखाते हैं जिसमें पहले आले अत्तार जो है वो दुरूशी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो निगरान शुरा की नमाजों के भी कुछ मनाजिर हैं। आइए दिखाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه